श्री गणेश दत्तगुरुभ्यो नमः। श्री नारद पुराणे संकर्षणाशन नाम महागणपती स्तोत्रं। नारदवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थसिद्धे। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कुशपिङ्गाशनं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रं षडभिर्मास्य फलं लभेत सवस्तरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति। श्री नारद पुराणे संकर्षणाशन नाम महागणपति स्तोत्रं संपूर्णम्।